Braćo Srbi i sestre Srbi, od 5. oktobra 2000. godine Srbija je pod okupacijom. Do 90. godine bila je pod komunističkom diktaturom koja je ostavila stravične posljedice. Komunizam je pao 90. godine, ali se demokratija sporo obnavljala, a tada smo bili obuzeti i građanskim ratovima, sankcijama, blokadama, bombardovanjima. 5. oktobra 2000. godine na vlast su došli najbolji. Došli su na vlast sluge i izvršioci zapadnih sila, NATO pakta i Evropske unije. Oni su narodu obećavali milijarde i milijarde dolara i nemačkih maraka, bespovratne pomoći sa zapada, obećavali su med i mleko, obećavali su šta god su ljudi mogli u svojoj mašti zamisliti, a šta se desilo? Počeli su sistematski sve da uništavaju. Počeli su da besomučno otimaju i pljačkaju. I kako je koja garnitura obavila svoj prljavi posao, Amerikanci, Englezi i Nemci su je smenjivali i dovodili novu. Najveći kriminalac i mafijaš među tim dosmanijama bio je Zoran Đinđić. Ali mu je vrlo brzo istekao rok trajanja i smeniše ga isti oni koji su ga doveli na vlast. Kako su ga doveli, tako i smenili. Pa posle vlasti se dočepao Vojislav Koštunica. Ne baš potpune vlasti, ali kad je postao predsjednik Vlade Republike Srbije, najveću vlast je držao u svojim rukama. Ko su mu bili koalicioni partneri? Ostale dosmanlijske stranke. I Koštunica je krenuo tim putem kao zapadnjački zabranik, kao zapadnjački sluga, međutim, u jednom trenutku je progledao. U jednom trenutku je shvatio da na zapadu imamo samo neprijatelje, da zapad neće stati dok nas ne uništi i Koštunica je negde 2007. počeo da se okreće prema Rusiji. Međutim, zapad je već imao spremne mehanizme da ga sruši sa vlasti. Prvo mu je napravio krizu vlade, ostale dosmanlijske stranke su ga naterale da vlada podnese ostavku 2008. godine, a posle izbora, kad je trebalo da se formira koalicija Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije, intervenisale su strane ambasade u Beogradu, zabranile Ivici Dačiću da pravi koaliciju sa radikalima i Koštunicinom strankom, naterali Dačića da pravi koaliciju sa Borisom Tadićem i tada je Koštunicin režim srušen. Nova garnitura zapadnih poslušnika, agenata, izdajnika i kriminalaca, predvođena Borisom Tadićem, iscrpela je sve mogućnosti i sve nade i sva očekivanja koje je Zapad ulagao u dosmanlijske stranke. Oni su izdavali Kosovo i Metohiju, oni su uništavali srpske proizvodne kapacitete, oni su smanjivali broj radnih mesta, oni su povećavali bedu i siromaštvo naroda u Srbiji. Uništili su skoro do kraja srpsku poljoprivredu. Međutim, nisu smeli da idu onako brzo i onako duboko u izdaju kako su to zapadne sile očekivale. Oni jesu postepeno predavali Kosovo i Metohiju, jesu ga se postepeno odricali, ali nisu dovoljno brzo. I šta se desilo? Amerikanci i njihovi saveznici pronašli novu garnituru.
pustili Borisa Tadića niz vodu, oterali ga na smetlište istorije i doveli nove, dotad nekompromitovane srpske izdajnike da dovrše izdajnički posao. Nažalost, to su ljudi koji su ponikli iz Srpske radikalne stranke, koji su bili naši dojučerašnji saborci, prijatelji i saradnici. Pa mogao sam ja mnogim stvarima da ih učim i naučim, ali izdaje ih nikad nisam učio. Izdaje su ih učili neki drugi kad sam ja otišao na službeni put u Evropsku uniju, da proučim malo kako je tamo stanje. Zadržao sam se moram da vam priznam, zadržao sam se više nego što sam očekivao. Mislio sam maksimalno 4-5 godina, ono se oteglo na 12. Da nisam otišao i da se nisam tako dugo zadržao, ja vam garantujem da ni Tomislav Nikolić ni Aleksandar Vučić ne bi izdali Srpsku radikalnu stranku i ne bi promenili svoju politiku za 180 stepeni. Nego sigurna ruka koja ih je ranije vodila kroz istoriju, bila je odsutna, bili su van dometa te ruke, pomislili su da su lepi i pametni, da ih narod voli, a Zapad ih tetošio i išla je ofanziva njihovog pridobijanja, prvo laskanjem, vi ste dobri, vi ste sposobni, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, šta će vam onaj ludi Šešelj koji vam sve hvali, koji vas sreća? Pa onaj tvoj, kako se zvaše? Pa ne znaš, kad se setiš, javi. A onda su tresnuli velike pare nas. Amerikanci, Nemci, mnogi drugi, Milo Đukanović, Stanko Subotić, Boris Tadić, Miroslav Mišković i mnogi drugi. I te pare su gadne. Pare su te u politici gadnije od najsmrtonosnijeg virusa, od najotrovnije bakterije. Zašto? Zato što one izazivaju najgoru bolest, od koje nema leka. Ta bolest se zove pohlepa. Ona je gora. Kad ja završim, vas dvojica dobijate, ima i 2 mikrofona ovde i ništa se ne skiraju. Pohlepa je gora bolest i od kuge, i od kolere, i od tuberkuloze, i od bilo čega što je ugrožavalo ljudsku civilizaciju od pamtiveka na ovamo. Pohlepa je neizlečiva bolest. Oni su se zbog te pohlepe za vlašću i pohlepe za novcem predali srpskim neprijateljima. Pogazili su ono što su radili decenije pre toga, pogazili su veru, ideologiju, politički program Srpske radikalne stranke. I kao izabranici Zapada došli su na vlast kad je Boris Tadić odbačen na smetlište istorije. Sećate se kako su dosmanlije postepeno predavali Kosovo i Metohiju, odricali se srpskih prava, radikali su i napadali, međutim, dosmanlije nisu bile spremne da idu toliko daleko kao naprednjaci. Čim su preuzeli vlast, naprednjaci prihvatiše onaj prvi paket briselskih sporazuma, okvirni sporazumi i nekoliko pratećih, predadoše sve Šiptarima i sad drugi paket briselskih sporazuma gde treba da ugovore da Srbi izgube kontrolu i na svim resursima kojima tamo raspolažu. I sad se naprednjaci našli u čudu. Oni su mislili malo da izdaju,
za ljubav vlasti. Pa će i Zapad zavoleti, vi ste lepi, pametni, imamo u vas poverenje, podržavamo vas i tako dalje. A kod zapadnjaka nema milosti. Kao što su se odrekli Đinđića, Koštunice, Tadića, tako se sad odriču i Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Pa čak, šta? Dobro, malo nam je i duhovito i zabavno, ali ovo je velika nacionalna tragedija o čemu govorim večeras. Pa smejemo se da ne bi plakali. I kad su počeli malo da se jogune, kad su rekli, pa nismo baš toliko hteli, sad su iznenađeni ovim poglavljem 35 pristupnih sporazuma. Jesmo li mi sve ranije znali šta će se desiti? Jesmo li upozoravali? Jesmo li upozoravali socijaliste 90. godina? Beograd se brani u Kninu. Padne li Knin, zapadnjaci idu redom. Knin je predat, Srbi proterani, došao red na Republiku Srpsku. 1/3 teritorije oduzeta, a ona podvedena pod direktnu stranu okupaciju. Pa kad je to završeno, red je došao na Kosovo i Metohiju. I čim završe sve ono što su planirali sa Kosovom i Metohijom, dolazi na red Raška oblast i Vojvodina. I vidite, tu imate izjave vojvođanskih zvaničnika. Ako neće Srbija u Evropsku uniju, ide Vojvodina bez Srbije. Čuli ste ovih dana takve izjave? Dakle, otvoreno se najavljuje separatizam u Vojvodini. I tome je bitno doprinela dosmanlijska vlast, koja tamo traje već 15 godina. Danas su naprednjaci držali godišnjicu. Navršilo se 7 godina njihove stranke. I ako je neko od vas gledao, nabrojaše tamo prisutne mnoge ambasadore, ali nema američkog, francuskog, nemačkog i nekih drugih. Koji? Zapadnjački. Britanski došao, pa se naljutio kad je Kusturica govorio i demonstrativno izašao. Jedva ga ubediše da se vrati u salu. Šta to znači? Znači, vaš je Zeman protekao. Naprednjaci, kao i dosmanlije, voljom Zapada treba da idu na smetlište istoka. Međutim, ključno je pitanje šta će se dalje dešavati. Imaju tu dve mogućnosti. Da Vučić i njegov režim se odreknu Evropske unije i priklone Rusiji. Čim sam se vratio u Beograd, rekao sam novinarima i to više puta ponavljao. Bez obzira koliko sam ja lično ljud, kivan i tako dalje zbog svega što su učinili. Ako Vučićeva vlada se odrekne Evropske unije i krene u integraciju sa Rusijom i savezničkim zemljama, ako krene u ODKB, novi vojni pakt koji formira Rusija, u carinsku uniju sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom i u sve druge evroazijske integracije, mi ćemo podržati tu vladu. Ali ta vlada ne zna šta bi pre uradila. Nema hrabrosti, nema sposobnosti i nema istorijsku viziju. Jer samo onaj ko nije imao istorijsku viziju mogao je narodu da govori, da ga ubeđuje da je nama najbolja perspektiva u Evropskoj uniji. Nije. I to svi vidimo da nije. Iz Evropske unije samo poniženja, ucene, ultimatumi, pljačka, uništavanje. I šta ćemo mi u Evropskoj uniji? Nećemo. Hoćemo mi ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom?
ali na ravnopravnim osnovama. A ne da budemo sluge kojima će otimati ono malo crkavice što nam je ostalo. Dakle, ili će Vučićeva vlada prihvatiti i najnovije ultimatume, možda će sad Nemci malo da ublaže ovo poglavlje 35, da bi ih presalomili, da bi im malo olakšali da krenu tim putem. Ali oni od toga nikad neće odustati. Čak i kad bi jednog dana Srbija bila primljena u Evropsku uniju, bila bi primljena zajedno sa Kosovom. Dakle, dve nezavisne države. U istom paketu. Ali bi samo po tim uslovima primili Srbiju u Evropsku uniju. I to je jasno. Tu nema nikakve sumnje. Ako krenu tim putem, oni su propali. Meni nije žao što su oni propali, nego što će još više nevolja i nesreće da padne na pleća našeg naroda. Mi sa svoje strane pritišćemo svakodnevno da se raspišu vanredni izbori. Vanredni izbori bili bi najbolji izlaz iz sadašnjeg stanja. Neki se zalažu za referendum o Evropskoj uniji. To je oni koji nemaju mnogo političkog znanja, koji ne znaju kako se organizuje referendum. Ako se raspiše referendum, ko bi ga kontrolisao? Nema ko da ga kontroliše osim Vučićeve vlasti. Nema ko drugi. I kako im se prokte, takav će biti rezultat. Ne, nećemo referendum. Izbori su pravi referendum. A mi narodu da kažemo koje su političke opcije i šta koja varijanta donosi. To je naš cilj. Mi bi želeli da ti izbori budu što pre, sam malo dužio, jesam. Zato ste nervozni postali. Jesam, ali evo završavam. Mislio sam malo da govorimo o ekonomiji, o poljoprivredi i tako, ali vi to vidite na nekim televizijama kad o tome govorim. Jer se ovde gledaju ove šabačke televizije. As i Šaca, As se gleda, jel? Tamo sam često gostovao. A i Happy, gledate i Farin, verovatno. Tamo sam uspeo da kažem neke stvari na tu temu. Tako da ću ovo izlaganje završiti sa još nekoliko rečenica koje se tiču ovog vitalnog i egzistencijalnog državnog interesa. Mi želimo što pre te izbore. Na nama je da narodu kažemo kako stoje stvari. Da objasnimo šta je istina, a šta ne. Koji su to putevi pred nama? Put zapadnih integracija, put istočnih integracija. Sedeti na dve stolice ne može niko. Ima jedna lepa stara arapska poslovica, stara i 1000 godina. Prijatelj mog prijatelja, moj je prijatelj. Prijatelj mog neprijatelja, moj je neprijatelj. Neprijatelj mog prijatelja, moj je neprijatelj. A neprijatelj mog neprijatelja, moj je prijatelj. Dakle, to je ono kao kad nas uče u školi, plus i plus, minus i plus, šta daju na kraju, to vam je u ovom slučaju izrečeno kroz odnose prijatelja i neprijatelja. Je li Zapad ikad bio prijateljski prema nama usmjeren? Nikada. Naterali su nas da uđemo u Jugoslaviju, naterali su nas pod Titovu čizmu i komunistički režim, pocepali su Jugoslaviju na srpsku štetu, oteli nam srpske teritorije, ukinuli Srpsku krajinu, osakatili Republiku Srpsku, oteli Makedoniju, oteli Kosovo i Metohiju i dalje nam otimaju i drže nam nos pod grlom. Jesu li nam na istoku uvek bili prijatelji? Da li se ikad desilo kroz istoriju da nam Rusi nisu bili prijatelji? Nikad se nije desilo. Doduše,
nisu uvek mogli da nam pomognu koliko su hteli i želeli. Na primer, pomagali su Rusi intenzivno Srbe u Prvom srpskom ustanku. Međutim, kad je Napoleon krenuo na Rusiju, pre svega su morali sebe da brane i sklopili Bukureštanski sporazum sa Turcima da zaštite srpski narod. Turci su pogazili Bukureštanski sporazum, međutim, drugi srpski ustanak je pod ruskim ultimatumima bio osuđen na uspeh i uspeo je. Po Srbiji su opet udarali u vreme Krimskog rata, jer je Rusija bila zaokupljena ratovanjem sa svim zapadnoevropskim zemljama. U Prvom svetskom ratu ruski car Nikola II je žrtvovao i krunu, i carstvo, i sebe, i svoju porodicu, da bi pritekao u pomoć Srbiji. Francuzi i Italijani hteli su da ostave srpsku vojsku u onim albanskim močvarama da poumire. I onda je ruski car zapretio da će Rusija jednostavno izaći iz rata ako ne stignu brodovi zapadnjački i spasu srpske vojnike. A onda je i Rusija pala u komunizam, nedugo potom i mi u komunizam. Pravih odnosa među našim narodima nije bilo, jer su vladali komunisti tamo i ovamo, a to su režimi neprijateljski i ruskom narodu i srpskom narodu. Ono što su nama Srbima uradili komunisti, to su uradili i Rusima. I tamo su cepali ruske teritorije kao ovde srpske i tamo su protežirali sve druge osim Rusa i tako dalje. Sve to znamo iz istorije. I 90. godina Rusija je pomalo pomagala, ali tamo je bio izdajnički nesposobni režim Borisa Jelcina i on nije mogao da pomogne Rusiji, a kamoli nama, onoliko koliko je trebalo. Kad je pao Jelcin, pojavio se novi ruski vođa, Vladimir Vladimirović Putin, i Rusiju podigao na noge. Sad je Rusija opet jaka, velika, pravoslavna i setila se svoje braće na Balkanu i pomaže ih iz petnih žila. Rusija nas i danas pomaže više nego što nas naši režimi zaslužuju. Pomagala je i dosmanlijski režim, pomaže i naprednjački režim. A da li oni vode iskrenu politiku prema Rusima? Ne. Doduše ne prihvataju sankcije Rusije, znaju da bi to bilo sečenje grane na kojoj sedimo, ali i dalje se zaklinju u prijateljstvo sa Zapadom i u te zapadnjačke integracije. Režim koji bi formirala Srpska radikalna stranka je režim koji bi rekao: mi nećemo članstvo Evropske unije, mi hoćemo integraciju sa Rusijom, a ekonomsku saradnju hoćemo sa svima. Živela velika Srbija!